Pozdrav! Današnji video govorimo o klerosu. To je kao recimo jedan vid decentraliziranog suda u kojem porotnici zalažu svoj novac i donose neke odluke i sukladno rezultatima tih odluka oni budu nagrađeni ili budu penalizirani, a cijeli sustav zarađuje od toga što ljudi žele njihovu uslugu. Sustav je nastao, taj Kleros protokol je nastao još 2017. godine. Aplikacija se dogodila tamo 2017. 2018. Od tada radi, nije doživio neku strašno veliku popularnost, ali aktivan je, radi i stalno donosi neke presude i stalno pomaže ljudima da rješavaju svoje sporove. Vidite ovdje jedan od osnivača, tu Federico Ast, on je Francuz i zapravo cijela platforma je iz Francuske, mislim da im je sjedište u Parizu. Imaju naravno i svoj token koji, njegov chart prati sudbinu većine tokena, nešto je tu naglo skočilo u nekakve 21. i od onda je samo u nekakvom padu, a recimo zadnjih mjesec dana ništa, stagnira. Market cap mu je $7 milijuna, dakle relativno je malo i to je token unutar Ethereum ekosustava, ali je na Gnosis chainu, to je jedan L2 chain na Ethereum. Dakle, nekakva osnovna ideja je da oni ponude decentralizirani, neovisni, pravedni sustav za rješavanje tih disputa, odnosno nekakvih nesporazuma, jer postoji velika potreba za tim, a kad imate recimo nekakav problem sa nekakvom platformom, sa DeFi platformom ili nekom sličnom, vi ne možete sad otići na sud, to je vrlo nepraktično, niti sud zna o čemu vi pričate, niti ćete dočekati presudu, a često se ne možete i dogovoriti ni koji bi to sud bio, obzirom da se radi o akterima sa druge strane svijeta. I tu Kleros zapravo ulazi i tu oni popunjavaju taj prostor. Ideja bi bila da protokoli imaju unaprijed ugrađen Kleros kao način rješavanja sporova. Dakle, već da to piše u smart kontraktu i onda da ako dođe do nekog spora, neko podigne taj spor i taj se spor riješi putem Kleros platforme, putem njihovih porotnika i automatski se po rješenju tog spora naravno izvršava transakcija. Dakle, ne morate čekati, ne morate nikoga čekati da nešto obavi, nego bi se to događalo automatski. Zato je Klerosu važno da bude integriran u što više protokola, da im bude nativno odmah unutra integriran, pa i je već u dosta njih. Nisu to ni približno svi protokoli koji danas žive, ali na dobrom dijelu njih je već integriran i ovdje na njihovim tu stranicama, naravno da ćemo staviti sve ove linkove, možete vidjeti koji su to aplikacije, koji su tu DAP-ovi, koji su to protokoli koji su njih odmah integrirali da služe kao ugrađeni mehanizam za rješavanje sporova, što onda olakšava i korisnicima, a naravno i vlasnicima tih platformi. Načelno stvar funkcionira tako da bilo tko može se prijaviti da bude porotnik. Da bi se postalo porotnik morate zaključati dobar dio ovih tu tokena i morate izabrati vrstu suda u kojoj želite sudjelovati, odnosno ako ste ekspert za neko područje, onda ćete se u tom području i prijaviti da budete porotnik. Kad neki spor dođe u Kleros, random mehanizam izabire porotnike, da ne bi bilo da se izbjegne, mogućnost eventualno korupcije. Znači vi ako ste stekali, ako ste ušli u taj sud kao porotnik, vi čekate da budete random izabrani. Kad ste random izabrani, onda vam se predstavi kompletna dokumentacija i sve okolnosti važne oko tog spora i vi zajedno sa drugima donosite tu odluku. Važno je da donesete odluku onakvu kakva će na kraju biti izabrana od većine, zato što ćete tada biti nagrađeni. Dakle, ovo nije neki savršeni sustav, ne ide se tome da se nađe baš izrijekom najpravedniji sustav, ali se ide na to da se nađe rješenje koje će najviše neovisnih porotnika izabrati. I ako je vaše glasanje bilo u skladu s tim kako je većina tih porotnika izabralo, onda ćete vi biti nagrađeni u vidu tokena, a ako vi glasate suprotno od onoga što je većina donijela, onda ćete biti penalizirani. Dakle, svim porotnicima u interesu da donesu onakvu odluku kakva će odluka biti donesena od strane većine. Sad, teoretski bi se to trebalo poklapati i sa najpravednijom odlukom, međutim, nije možda baš uvijek tako. Ajmo reći da je ovo jedan od najboljih načina kako se ipak može doći do neke odluke koja će zadovoljiti većinu. Te odluke naravno nemaju težinu na sudovima, ali bilo je slučajeva da su odluke Klerosa poslužile pravim sudovima da donesu svoju odluku, jer ipak ima neku težinu, imaju nekakvu reputaciju.
Ono što je još osobito važno napomenuti za Kleros, a to je da on vidi svoju ulogu i u agentic economy, znači u ekonomiji gdje AI agenti međusobno vrše neku interakciju, plaćanja, razmjenu dobara, razmjenu usluga i sve ono što oni rade. Taj agentic economy strašno raste i predviđanja su da će vrlo brzo sustići ovu klasičnu ekonomiju i da će se većina ekonomskih aktivnosti događati između botova. To nas i ne čudi kad svjedočimo tolikom razvoju AI agenata i općenito umjetne inteligencije. Dakle, Kleros se tu postavlja kao centralno mjesto za rješavanje tih disputa, zato što ima infrastrukturu da može se lako integrirati u tu agentic economy i zato što je efikasan, jeftin i dostupan. Dakle, vrlo je jednostavno inženjerima koji rade putem tehničke dokumentacije i tih njihovih MCP servera uklopiti Kleros u rad tih AI agenata, što onda znači da Kleros tu dolazi do jedne potpuno nove niše, a to je ta jako brzo rastuća agentna ekonomija za koju predviđa se da će i dalje nastaviti rapidno rasti. Dakle, Kleros se priprema i za taj dio i čini se da su tu već dosta daleko odmaknuli i da su potpuno spremni za to. Ja sad nisam proučavao ovu dokumentaciju, a to je jedno značajno veliko tržište na koje Kleros se priprema da bude jedno centralno mjesto za rješavanje takvih sporova. Evo ovdje ako samo pogledate ovu projekciju rasta tih servera i broj i rasta te cijele ekonomije, onda samim time je jasno i da Klerosova uloga isto tako raste i da bi mogli u budućnosti vidjeti još puno toga od Klerosa što se tiče ove agentne ekonomije. Evo kako to izgleda u praksi. Dođete ovdje na core.kleros.io i kažete, naravno spojite se svojim novčanikom gdje ste na Gnosis chainu, mislim da rade i na Arbitrumu, kažete see courts, join a court i onda vam se tu pojavljuju nekakvi kortovi, znači ti sudovi na koji se možete prijaviti. Postoji ova jedna zgodna stranica Kleros Dashboard gdje možete vidjeti točno šta se do sada događalo, koliko ima stekano novaca gore, odnosno tokena, koliko ima aktivnih porotnika u svakom trenutku, na kojim su, šta su stekali, koji su chain koristili, evo vidimo tu da je ipak najviše Ethereum, onda koliko je stekano njihovih tokena, onda koliko fijeva su zaradili, koji su caseovi po kategorijama, koliko je fijeva po tim caseovima i evo ga kroz vrijeme i tako dalje, tako da ima zapravo jako puno ovdje tu statistike. Pa onda možete vidjeti kolike su šanse, možete vidjeti evo kako se kreću te metrike kroz vrijeme. Stvarno je jako opširno ovdje i puno toga možete vidjeti. Evo recimo neki tipičan primjer, šta ja znam, Petar da Marku da mu napravi web stranicu i unaprijed se dogovore da će u slučaju spora Kleros da će biti njihov način kako će rješavati taj spor. Stave novac koji je potreban za izradu te web stranice u escrow i u slučaju spora obrate se Klerosu, Kleros riješi taj slučaj na ovaj ili na onaj način i u skladu s tim rješavanjem tog slučaja automatski se novac pusti jednom ili drugom, ovisi o tome kako je slučaj riješen. To bi bio neki najjednostavniji primjer, ali evo ima ih u pravom životu, ima nebrojeno primjera gdje se može taj Kleros upotrebljavati. Evo ovdje možete sad ulaziti u analizu i nekakvih prethodnih događaja, ko je šta radio, kad je radio, execution i tako dalje. Stvarno je odlična stranica. Oni imaju i svoj YouTube kanal gdje možete onda pratiti događanja, to je jedan cijeli ekosustav koji je živ, ima stalno se nešto događa i stalno imaju neke eksperimente i rade na tome. Ovdje imamo jedan slučaj u Meksiku gdje je jedan ugovor o najmu bio u sporu i riješen je putem Klerosa i onda je to rješenje Klerosa predstavljeno pravom zemaljskom sudu i taj sud je uvažio to i donio je presudu u skladu s tim kako je to Kleros napravio. Evo recimo isto tako tu možete pročitati kako, ako želite postati porotnik, šta trebate napraviti, tu su neki explainer videi i kako to sve zapravo funkcionira ako želite malo dublje ući u temu. Evo, isto tako imate forum, na tom forumu možete to razvrstati po topicsima, znači po temama. Imamo ove vruće teme ili imamo, najzadnje teme. Uglavnom, oni stalno imaju nekakve propozale ili nekakve prijedloge za unapređenje tog cijelog sustava i cijelog njihovog ekosustava. Ovdje u ovim dokumentima možete pročitati i detalje o njihovom tokenu, dakle taj njihov PNK token, to je njihov nativni token od Kleros sustava, znači oni tu sad govore točno kako je nastao, zašto se tako zove, koja je distribucija, koja je tokenomija i zapravo sve što je bitno oko tog tokena.
I ovdje imate primjer jednog članka koji govori o jednoj argentinskoj pokrajini Mendoza u kojoj se isto tako primjenjuje i raspravlja o tome kako bi kleros primijenili u život tog društva i te pokrajine i tog communitya, tako da evo, kleros je živ na više frontova i na više načina sudjeluje i rade se eksperimenti i ljudi o tome raspravljaju i primjenjuju. Očito se taj model pokazao dobar i ima neke prednosti i gledamo sad kako ga sve primjenjuju. Naravno da oni imaju i svoj Twitter account gdje objavljuju novosti, tu možete pratiti šta se događa, stalno nešto ima, evo već projekt, kažem, živi od 2017. i jako je to sve živa zajednica i puno toga se događa i puno se oko toga raspravlja i stalno donose neke novosti, dakle oni su imali verziju 1 pa verziju 2, tako da ako ćete se htjeti priključiti, naravno da morate proučiti malo u kojoj su fazi i šta točno gdje ide, ali ja ću vam sve ove linkove ostaviti u opisu ovog videa. Dakle, važan je još jedan detalj, kad kleros donese neku presudu, vi se možete žaliti, odnosno bilo ko se može žaliti na nju. Inače, kod sudova žalba diže cijelu priču na viši sud, na višu instancu, a ovdje kod klerosa ta žalba proširuje broj porotnika, tako da više ljudi je onda uključeno i još je onda smanjuje se šansa za nekakve manipulacije i onda se donosi nakon toga konačna odluka, tako da postoje, razrađeni su svi ti mehanizmi, ali evo kažem, ostavit ću vam sve u opisu videa da možete doći do svih podataka, a ako vas nešto zanima da možete krenuti što prije. Evo, to bi bilo ukratko o klerosu, o toj jednoj zanimljivoj pojavi da postoji nešto što radi decentralizirano rješavanje sporova, što je, evo, meni osobno zanimljiva pojava i očito je da radi u pravom svijetu. Pa evo, ako vam je bilo zanimljivo, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!